دفعہ کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک چڑیا اپنے 7 ننھے منھے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی اور ان کو ہر طرح کے خطرے سے بچانے کے لیے نصیحت کرتی، لیکن چڑیا اکثر اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے کے لیے باہر جاتی، جس وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان رہتی کہیں کوئی شکاری چیل اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ رانو بہن، تم نے سنا؟ کل اس جنگل میں ایک ظالم چیل شکاری آیا ہے۔ وہ پنچھیوں کی غیر موجودگی میں ان کے انڈوں اور بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ تمہارے تو بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، تمہیں یوں ان کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ رانو چڑیا ظالم شکاری چیل کا سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور تیزی سے اڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے۔ رانو اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ رانو رات بھر سوچتی ہے کہ وہ دانہ کیسے لانے جائے گی، آخر اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ یوں ہی رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ بچوں، میں دانہ لینے کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم کسی بھی انجان کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ جنگل میں ایک شکاری ظالم چیل آیا ہے جو تم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے میرے بچوں ہوشیاری سے کام لینا اور کسی انجان کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ لیکن ماں، جب آپ آئیں گی تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ بچوں، میں یہ گانا گاؤں گی، دروازہ کھولو میرے پیارے بچوں، مما ہے آئی، کھانا مزے مزے دار ہوں میں لائی، کھانا مزے مزے دار ہوں میں لائی۔ ہاں ماں، ہم سمجھ گئے، ہم یہ گانا سن کر ہی دروازہ کھولیں گے۔ رانو چڑیا جانے لگتی ہے، لیکن اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ رک جاتی ہے۔ اور ہاں بچوں، آواز جتنی بھی میٹھی ہو، دروازہ میری آواز پہچان کر ہی کھولنا، ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہاں ہاں ماں، ہم سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے۔ رانو چڑیا جیسے ہی باہر جانے لگتی ہے، شکاری چیل رانو چڑیا کو باہر جاتے دیکھ لیتا ہے۔ ارے واہ، گھر میں اب اس چڑیا کے بچے اکیلے ہیں، چلو اب بچوں کا تازہ تازہ ماंس کھا کر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ چیل رانو چڑیا کے گھر پر دستک دیتا ہے۔ دروازہ کھولو بچوں، میں دوسرے جنگل سے تمہارے تایا کی پھپھو کی خالہ تم سے ملنے آئی ہوں۔ نہیں نہیں، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم چلی جاؤ، ہم دروازہ اپنی ماں کی آواز سن کر ہی کھولیں گے۔ یہ بچے تو بہت تیز ہیں، لگتا ہے آج بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ چیل رانو کے گھر کے پاس ہی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، رانو گھر واپس آتی ہے۔ بچوں، دروازہ کھولو، میں ہوں تمہاری ماں، پہلے آپ گانا گا کر سناؤ۔ بچے ماں کی آواز سن کر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ رانو اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ رانو سارے بچوں کو پیار کرتی ہے اور ان کو سلا دیتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب دیکھتا ہوں کل یہ بچے مجھ سے کیسے بچتے ہیں۔ اگلے دن رانو دانہ لینے کے لیے جنگل میں جاتی ہے۔ رانو چڑیا کے گھر آ جاتا ہے اور دروازہ بجاتا ہے۔ بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں آئی ہوں۔ ماں تو آج بہت جلدی آ گئی ہے۔ رکو ککو، پہلے ماں کو گانا گانے کو کہو، ابھی دروازہ مت کھولو۔ ماں، پہلے آپ گانا گاؤ۔ دروازہ کھولو میرے پیارے بچوں، مما ہے آئی، کھانا مزے مزے ہے لائی۔ اتنی بے سری آواز، یہ ہماری ماں کی آواز نہیں ہے، چلے جاؤ تم ہماری ماں نہیں ہو، تمہاری آواز بہت گندی اور بے سری ہے، میری ماں کی آواز تو بہت پیاری اور سریلی ہے، تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ کیا مصیبت ہے، یہ بچے تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ چیل کو اپنی دادی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ ارے مجھے یاد آیا،
दादी कहती थी अदरक की चाय पीने से आवाज बहुत सुरीली हो जाती है। चील उड़ता हुआ कालू कौवे के चाय के ठेले पर पहुंचता है। कालू चील को देखकर डर जाता है। ओ चाय वाले, मुझे जल्दी से एक अदरक की चाय पिला, जिससे मेरी आवाज एकदम पंछियों की तरह सुरीली हो जाए। अभी पिलाता हूँ चील जी। मेरा भाई बुरा कौवा तो कोई चाय नहीं पीता, फिर भी वो तमाम पंछियों की आवाज में गा सकता है। वो एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा। ज्यादा बातें ना बना और जल्दी चाय ला। कालू कौवा चील को चाय दे देता है। चील चाय पीकर रानू चिड़िया के घर आ जाता है और अपनी आवाज में गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा है आई, खाना मजे मजेदार हूँ मैं लाई। ये आवाज बहुत पतली हो गई थी। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज इतनी पतली है और तुम्हारी आवाज में तो कोई सुर भी नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चील बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसको कालू कौवे की बात याद आती है। वो कालू कौवे के ठेले पर जाता है और कालू को मसरूफ देखकर इसका मोबाइल चोरी कर लेता है और बूरे कौवे के पास आ जाता है। बूरे, उठ, अभी तक तू सोया पड़ा है। देख दिन कहाँ तक चढ़ आया है। क्या है चील भैया, मुझे क्यों जगा रहे हो? बूरे, मैं तो तेरा गाना सुनने आया हूँ। तेरे गाने की धूम तो दूर दूर तक मची हुई है। बुरा अपनी तारीफ सुनकर फूल जाता है और गाना गाने लगता है। बुरे रुक जा, अभी ना गा। बुरे रुक जा, अभी रुक जा। बुरे, मुझे नहीं लगता तू रानू चिड़िया की आवाज में गा सकता है। क्यों नहीं, मैं सारे पंछियों की आवाज में गा सकता हूँ। बुरे को वो गाना सुनाता है और रानू चिड़िया की आवाज में गाने को कहता है। बुरा समझ नहीं पा रहा था कि चील इसका इस्तेमाल करके सारा गाना मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। बुरे, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुंदर है, तुम जरूर सिंगर बनोगे। चील मोबाइल लेकर रानू के घर आ जाता है और फिर से दरवाजा खोलने को कहता है। बच्चे गाना गाने को कहते हैं। तभी चील मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चला देता है। दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा है आई, खाना मजे मजेदार हूँ मैं लाई। ये तो पक्का माँ ही है। बच्चों को बहुत भूख लग जाती है और बच्चे चील को अपनी माँ समझकर दरवाजा खोल देते हैं। हा हा हा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं तुम सबको खूब मजे से खाऊंगा। बहुत सताया है तुमने मुझे। बच्चे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। चील एक एक बच्चे को पकड़कर बोरी में बंद करता जाता है। सारे बच्चे बोरी में वो वहां से चला जाता है। आखिर थोड़ा दूर जाने के बाद वो थक कर एक दरख्त पर बैठ जाता है। बच्चों को पकड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ी। मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। बच्चे कौन सा कहीं भाग रहे हैं। इनको तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर खाऊंगा। आराम करते करते चील की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। रानू चिड़िया अपने घर जाती है। का दरवाजा खुला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? रानू को वहाँ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चलती हुई मिलती है और वो समझ जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से उठते हुए चील के पीछे जाती है। तभी रानू को उड़ते हुए देखकर बुरा कौवा आवाज देता है। रानू बहन, इतनी जल्दी में और परेशानी में कहाँ जा रही हो? रानू बुरे को रिकॉर्डिंग वाली सारी बात बता देती है। बुरा अब सारी बात समझ जाता है कि चील ने इसे बेवकूफ बनाकर रानू के बच्चों को पकड़ लिया है। रानू बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं गाना गाता और ना ये सब होता। मैं भी इस चील को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि बुरे की नजर
दरख्त पर सोए हुए चील पर पड़ी। बूढ़ा और रानो दोनों आहिस्ता से चील के पास आ जाते हैं। बोरी को हिलते हुए देखकर रानो की जान में जान आती है। शुक्र है खुदा तेरा, मेरे बच्चे अभी जिंदा हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है। बच्चों डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारी माँ। फिर रानो बोरी को आहिस्ता से खोल देती है। सारे बच्चे बोरी से बाहर निकल आते हैं। बूढ़ा कौवा एक बड़ा सा पत्थर बोरी में डाल देता है। बूढ़े की देखा देखी रानो और तमाम बच्चे भी बोरी में पत्थर डालकर बोरी का मुंह बंद कर देते हैं और एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। मेरी तो सारी थकान उतर गई, अब घर जाना चाहिए। चील बोरी को उठा लेता है। ये बोरी इतनी भारी हो गई है या फिर ये मेरा वहम है। फिर चील मांस के मजे जहन में सोचते हुए उड़ने लगता है, लेकिन बोरी वजनी होने की वजह से उसे उड़ने में परेशानी हो रही थी। उड़ते उड़ते वो नदी के इस पार जाने के लिए नदी के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक चील का पांव बोरी में फंस जाता है और वो नदी में गिर जाता है। पत्थरों से भरा हुआ थैला चील के सर पर लगता है और चील मर जाता है। बच्चे और रानो चील का अंजाम देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबा ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।